as well as all political players including PTI, नवाज शरीफ की प्रपोजल को उनके अपने ही लीडर्स ने, जिसे कह लें, काइंड ऑफ टर्न डाउन कर दिया। इमरान खान साहब पहले अपोलोजाइज करें मे 9 के जो इंसिडेंट्स हैं इसके ऊपर, और पॉलिटिकल स्पेस देने का मतलब ये है कि ऑलरेडी पीएमएल नून की पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो नीचे है, ऑलरेडी पीटीआई इज फिक्स्ड और उसको मजीद फिक्स करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। कल नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन में एक बड़ी मीटिंग पार्टी की चेयर की और उसके बाद उन्होंने कहा, इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई को ऑन बोर्ड किया जाए, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि कंट्री आगे नहीं चल सकता जब तक तमाम इदारे इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी एंड जुडिशरी एज वेल एज ऑल पॉलिटिकल प्लेयर्स इंक्लूडिंग पीटीआई एक टेबल पे बैठें, ग्रैंड डायलॉग हो और कंट्री को आगे लेके जाया जाए। और स्पेशली जो एट द मोमेंट क्राइसिस हैं, नेम एनीथिंग, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़े हैं पाकिस्तान के, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब मिलके बैठें। नवाज शरीफ की प्रपोजल को, जिसे कह लें कि वेलकम करना चाहिए था, स्पेशली द पीटीआई, या उससे पहले अगर देखें पीटीआई से पहले नवाज शरीफ की प्रपोजल को उनके अपने ही लीडर्स ने, जिसे कह लें, काइंड ऑफ टर्न डाउन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसन इकबाल, उन्होंने कहा जी इन पीटीआई से बिल्कुल बात नहीं हो सकती, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट। रीजन ये है, वो कहते हैं कि वो इमरान खान साहब पहले अपोलोजाइज करें मे 9 के जो इंसिडेंट्स हैं इसके ऊपर। तो पॉइंट ये है कि ये तो स्टेटेड पोजीशन थी पीएमएल नून की, इस पे बात हो सकती थी, पहले भी बात ये करते रहते हैं इस हवाले से, तो ये कोई नई बात नहीं थी कि इमरान खान साहब उस पर अपॉलॉजी टेंडर करें और फिर से उनसे डायलॉग स्टार्ट किए जाएं। पॉइंट इज दिस, इम्पोर्टेंट ये था कि नवाज शरीफ ने अपना माइंड बताया कि मेरा माइंड ये है कि पीटीआई से बात होनी चाहिए, तो उसके फौरन बाद नवाज शरीफ की बात को रद्द नहीं करना चाहिए था विद इन हिज ओन पार्टी सर्कल्स। दैट शोज कि या तो नवाज शरीफ साहब की वो पोजीशन नहीं रही जो पार्टी में पहले पोजीशन थी, क्योंकि इस वक्त उनके छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, और ग्रुपिंग की बात हम सुनते ही हैं, वेल उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि नवाज शरीफ की बात के बाद बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था कि कोई और पार्टी लीडर इस चीज के ऊपर कमेंट करता इस मीटिंग के बाद। लेकिन मेरी बात हुई एक तो मिनिस्टर से, द पार्टी इनसाइडर से, दिस कि बेसिकली पार्टी के अंदर इस टाइम दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप चाहता है कि पीटीआई से बिल्कुल बात ना हो, पीटीआई से बात करने का मतलब है कि आप उसको स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस देंगे, और पॉलिटिकल स्पेस देने का मतलब ये है कि ऑलरेडी पीएमएल नून की पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो नीचे है, स्पेशली इन पंजाब, क्योंकि दैट इज मोस्टली ए पार्टी ऑफ पंजाब। तो वो कहते हैं कि जो जिसे कह रहे हैं स्टेटस को वाली सिचुएशन चलने दें, क्योंकि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला गड़बड़ है, तो लेट इट बी सो, नेवर माइंड, आप उसको चलने दें, और ऑलरेडी पीटीआई इज फिक्स्ड और उसको मजीद फिक्स करते रहें। तो इस ग्रुप को जो प्राइमरीली लीड कर रहा है वो है पीएमएल नून के हॉक्स। उसमें अकॉर्डिंग टू द इनसाइडर्स मरियम नवाज साहबा का नाम टॉप ऑफ दैट पे आता है, जाहिर है, फिर उनके साथ मरियम औरंगजेब साहबा का भी नाम आता है, तलाल चौधरी हैं, और एहसन इकबाल, और डिफेंस मिनिस्टर आपके ख्वाजा आसिफ भी फोर फ्रंट पे हैं। सो इन दैट केस, तो अगर इस ग्रुप अगर प्रिवेल करता है तो पीटीआई के साथ बात नहीं हो सकती। जो दूसरा ग्रुप्स है, जो कि अपेरेंटली वो भी हॉक्स की कैटेगरी में ही आता था या आता है इन ए वे, बट एट द मोमेंट उनका ख्याल है कि पीटीआई के साथ अगर आप बात करें, उसको एंगेज करें, तो दैट वुड बी गुड फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल सर्कल्स। पॉलिटिशियन जो है वो अपनी ऑलरेडी जो कंसीडेड स्पेस है, ऑलरेडी जो उनके पास थोड़ी स्पेस है, उस स्पेस को वो बढ़ाने में शायद कामयाब हो जाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल एलिनेट कर दें इसको, बिल्कुल जिसे कह लें कि कॉर्नर कर दें पीटीआई को, तो इसका डिसएडवांटेज आने वाले दिनों में पीएमएल नून को भी होगा। अभी भी पीएमएल नून के पास इतनी ज्यादा मार्जिन नहीं है, जिसे कह लें डिसीजन मेकिंग में ज्यादा, सबको पता है किसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर्स हैं,
تو وہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ بھی نہیں رہے گی. اگر ہم پولیٹیکل فورسز کو انگیج نہیں کریں گے ڈائلاگ میں, ایک بوٹ کے اوپر سوار نہیں ہوں گے, ایک شپ کے اوپر سوار نہیں ہوں گے, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب پولیٹیشین جو ہے وہ فردر سفر کریں گے, اپنی پوزیشن کو فردر کمپرومائز کریں گے. ان میں ٹاپ آف دیٹ جو یہ گروپ ہے جو ڈائلاگ چاہتا ہے, اس کو آپ کہہ لیں فور فرنٹ پہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, اینڈ اے فیو ادر. اب پوائنٹ یہ ہے کہ کل کی میٹنگ میں نواز شریف صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ بات کریں, تو اٹ وڈ ہیو بین مور بیٹر کہ اگر پی ایم ایل نون کا میڈیا سیل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا, اس میں یہ مینشن کرتا جی کہ ہم پی ٹی آئی کا نام اسپیسیفکلی اس میں مینشن کیا جاتا کہ ہم پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. سو واٹس دا پی ٹی آئیز ٹیک آن اٹ؟ آلدو کہ اسد کیسر صاحب سے بات ہوئی, تو ان پی ٹی آئی کے فارمر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن تو وہی ہے کہ پہلے آپ عمران خان صاحب کو آزاد کریں, اور بے شمار جو لوگ پی ٹی آئی کے اس ٹائم جیلوں میں ہیں ان کو بھی آپ نکالیں, یہ آپ ایک گڈ ول جیسچر دیں, ہم آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں. وہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ بھی بات کر لیں گے جو کہ ہمارا سٹولن مینڈیٹ ہے فیبری 8 کا. پی ٹی آئی کا تو یہی دعویٰ ہے کہ ان کی ساری سیٹیں, ساری سے مراد کوئی 70 to 80 سیٹس کی وہ نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ڈسٹریبیوٹ کی گئیں, اس کے بعد یہ گورنمنٹ وجود میں آئی. اسی طرح وہ پنجاب میں بھی کہتے ہیں کہ وہ پنجاب میں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے, لیکن وہ مریم نواز صاحبہ کو گفٹ کر دی گئی. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا دونوں سائڈ اس چیز کو, نواز شریف کا اسٹیٹمنٹ کو سیریس لیں گے؟ کیونکہ سب سے جو دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ اس جو پی ایم ایل نون کے اپنے سرکلز میں اس چیز کی ریزسٹنس ہے, یا تو نواز شریف صاحب اس کا آپ نوٹس لیں گے, اگر وہ نوٹس نہیں لیتے تو اٹ مینز ایک یہ بھی امپریشن آتا ہے کہ ان کی اپنی پوزیشن اروڈ ہو رہی ہے ود ان دا پارٹی. اور کیونکہ شنید ہے کہ وہ لندن بھی جا رہے ہیں اگلے ماہ اپنے میڈیکل علاج کے سلسلے میں, تو پوائنٹ از دس کہ پیچھے پھر پارٹی ساری